wa ubo wiase bo so bo asase bo munyame ne nara yeda wase wa odi yenka wo nhihye ho mfitiase o ka se yemo nipa se o saso yeda wase anope si gina fidue mu a na ye wado ye nam nso ye ndi ye ho anu ti se ye tumi asore fi ye mpaso na se ye da so ti ase erade ya fa na ase ama wa ne aye ti afo ena no pe ye da wase bebre wa ya ma na broso Yehowa wa ye ama na broso wa ma atamfo eni ma egu ase anope enu ti se ya fa na ase ama wa ne aye ti afo ena no pe erade ji wa ye ni nara anope ye srawo ye ni penti ye ya boni ya po ye asem ma ye ti asise yawu ye mpo ya na se ye de ye na ye mpo ni ye aboni ya po erade so mo jana beto ye ho dia no pe ye srawo sanfa to ye ho ya ye boni bi etia wa hu ye mobo na hu ye mobo bio na erade fa che ye nkrakra wa uchi boni na ye boni hu edu ye srawo na ye boni ni na che anope ya ba wani Yehowa anope ya ba wani Allah anope ya ba wani tumira erade ye bisade ni abawa eja ho erade ni esese nipa ye ontumi keka no ho nye tano de wo Yesu utumi na ye wo Allah utumi anope erade bo refugee mu bara abawa yi mu san ya won sentrene ni bio san sayare bio esansa wo ba yin sentrene na duwachi erade ye ni eni tuatua ho so ye hu hwe wona wo anyintam nsam anopai bowre mu sesia na sawa ba wa yare erade mo opagane mu no san nanto hwe odi konkron anyonyam anopai erade abawa so de woni na edan wo anopai san yama no sa wo yama na na ma da no bi atwa mu se enne ya class start only clothes one nan mu na akakaka na ne kidney ayo okay dia na erade wo tumi o erade wo tumi ma utumi ne mbonra fidue mu ne mbonra abawai mu ye hu kaseye ye wa meda wase esan so waje afa Yehowa ye peja sasike abawani 38,000 Ghana cedis almost 40,000 Ghana cedis erade ye no fidue mu ye libi whatever ye ti asese sika ne kiti ya wo dia eno ti ye bi sawa wo be ya maye anope ija wo century ni ya juwudi ti ye mu se ye be video jumedi a ye be ye wo video mu na rade wa show no ni na enye ni pa no de wo ya da wase ede ni papa ede ni maame ede ni nuanom ede ni ba akofra tutuei ewrade mu fra danfo ne wo wona wo se ye ma wo fra no kwan no wo bra wo nchen eno ti me da wo fra your point of contact ma ena ewrade be biara aboafu beti na ye nyasika ye ye yare eni ye de bu yare ni mase no erade jamaye ye mbo ose ye fanna wasi tumi wa ene so wa jiye osawa ba wa ya oh Jesus Christ. Good morning enianom ne adofo anope yeda onyankopon ase sawa mayenkwa na Smiling Child Foundation ena ya ba munchen anope yen botaye da ye ni so ne se ye be ma mofra eni agi ye be ma mofra asro enti da ne da ye hwe na ya ye ne sa na ena no pe ehia teke sibi eda ye ni so na ye wo abofra bi a ne maame yare nti wedi dam kitwa bi na ohia support ne 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 wen ohia se obakoye surgery ewo Kolebu na ne bill no almost 38,000 Ghana cedis adan adesua amaye ni nara anope yasam yetiefia bebi biara wo utie ye na Zilia Alasa ohia moa na ya ne betwetwe nkomo na amohu se ampa ohia moa na sanya de bia moye maye no obia kakra de bia meka me se kitwa bi ensa to keep a smile or to put a smile on a child's face no kitwa bi ensa na ma abedum ye nso a na ma bompai akai Zilia ewo mumpai bomu
said Nebeya, said you never successful, nothing so. Nyame besa na yare prekope yeda mose yesa mbebe biu na ya muzilia nye nyine di inkomo nyame hira mu nyina amen fo yeda mose biu eye Smiling Child Foundation ene yasamba mu nchen biu se ne ye kan se ye ne Zelia Bekasa say initially no me born Zelia say mislange ne kakra but say yes Zelia enti ye ne bekasa wo hwa abofra yi a owo menchen yi a ye ni abia na ye ne bekasa no ne ba ena ojira menchen is because of abofra we enti na no pay ya ba menchen na asana ye ne Zelia nkasa bekasa no ye ne papa ode ne ba asasi so be edi nkomo kakra na yesra mo ye beka kasa no wo enkran kasa mu na obia ate ye pese ye bisa nya ehase se nya ehase fai ene baby a omadu ene nti a yenya close to 38,000 Ghana cedis no e be mama so ate nti ye be ma ye papa akwaba papa mpacho ye ma akwaba ndase papa mutza nyankopon ado na mpacho ye fro den mpacho fem Zakari Ibrahim yo me se yen kasa no ye beka won kremu se ne be ya ube flow amayen yo e wo be le bi na won babo manye fanyo manyaba yo o fane ni te achobuten o fane achom Zakari Ibrahim o fane ye ngwaman ngwanje ngwani kaswa ben yo watch Zakari o fane wonu saneko ni Akeshi Foundation ni woko ogbeke bi no ewo ni woke babi ene lebi ne ni ogbra ni bi ni otun wo ni o ha ni wole no ni ewo ni wonu ne kesane ne mini ji no ni ba o fa ni na o ra don ke ye dromo ni ye dromo ne ngbajo ni wa denche bi ko ni ba we wo fen wo ye fine ni aba pe gene ka bla no e ba te gbansi no gbansi mi ni wona ke sin e ba kompla ke sin be wale o lo se ni wona ke sin na ni ko mogbo gbokra ni ni finu bunuku tuka ni ni egbo nka ifina ni ne ke le se ka sin ina ke sin ni ni wo e he fen we okay no ni fina ka wole nuko no afoto mo ni nduma ke e anando kono ni am ya jano wo na ke kule e anando kono ni e afinaka no wo Facebook to fa a Facebook to gba ngwa gbeni ye be ko mi una ke ni e ba me na ni e ba mo he agbeni wa bon mu to fa a to bi emene aya bi ne mu a ji bi emene no wo nyemi ahun enu na ke yani ni ni fabukan yo nkona na no bile ntashi na gashi etashi ni won gwasane na gashi etwintwa be twintwa anwe njuji mbile o twintwa ne kanu ke ne ke febo ke ni ke eke mami no ke da bi ni ke be eke mami mo ni wo ko be no wa fe be ni sinte ni tumo be ni ba aka kalete hospital ya ka so bi ni o fa ne me hospital ni nyekelete klein o fa ne klein o ke St. John's ya kaswa bi ni no Germany amekwani na nke dabi ameko ambalfe o ka kwalebu no kwalebu mi na amefe o kati kwalebu ni woti kwalebu ni ameko woti chest no chest ni hani wa bon treatment femo e kaje metom almost a week ya chest ni abaje wo chest na sa fe o kati surgical but surgical je ni amana na kasi hela koya ni your spinal cord no jeme ni obon another process e ku jeme o wa fi ni baba o ya jeme no ni baba o wa fi jeme fe ba hani fa woni me ba nyonshi ni e ba se ku na ma ka wa kasi bene aba fe le operate si aba ko ni bi ami ko ni yo mi e an ba ke wo no in fact ni wo me
report ni amba hawo ni ama hawo report ama hawo bill akashi na bill ni amba ha ngba gbole nye bana bill tufa ni sabia na akashi bill ne enye ni nyama Jessica atomi ni kai mbo ana mbo ya kan Jessica ne ke be mbo ntumo nte na kuna Jessica ne kuda yo be ofane bill na ke habwe eji noni ake afe surgery alo bill ni chon akeshi nye hijeme ni esani nye pe ne ke bill dani surgery abami ofane dabi si bill na mahawo amake wawo na ni wo ba ni akafe surgery si no dinoni ambafe ni kanyo na ska kolwo ba hospital ni waka na kashi wona ska dani ambatu obi si yakbafe surgery si wakame no ko bewoti bia ne ska no na to obi ani akafe surgery ahabuka yuwe be kemi nunshe be nyeke kolebu be nyomo woku shimowe akenya abo anyehina ni akene afi surgery ale ofa ne wakame be nyomoko si amaka wabo awo ni woba ko ni afi surgery ale you be offer no you are done over no no wajo ne fin ajo menu ko ne fin yo ashafo nya abei tresi wo sha se ewo St John's Hospital la ewo Kaswa na ehono na yema won referral to Kolebu nti Kolebu no so wodui no na se wo chest clinic hono mo so wo sha se wodi almost a week wo ho ehono na was who said no a surgical issue until what the ma surgical for ewo Kolebu na emuno wo hwe na kodu baby no who said no as I say or surgery na adeno eso ne spinal cord mu enti se ayeti heyi ene ni ayeka ni na ayadwindwi ni nei for the sake of abofraki tuwei ne maame Zelia Alasan yehia 38,000 Ghana cedis. Esremo yade yen numbers beto to dra na ya boa sikano ye bebie account ya ma account number no so na adofo maboa yen ni etumi aye surgery ama yen nia Zelia yade enche ye bewie yen inkomodi yade account number any numbers nini na mobile momo number ni na betudwa na motumi aboa yen yedamwase yesan eretwa yen ho yeba yekwa akotie Zelia ene okawa aba no so yi ene nia orefa mu sesia ene na srede a yederetu monim yedamwase ene anom ne adofo yasan babion eye onia Zelia ana Zalia intina yewaha mofancha mesedin mambo ni ya Zalia Alasan intina yewaha yenya Zalia ewaha fimra ye bae ya ye besra ebusien nisua noreto echese no ho hia no ho ye no basa enye se noti ni ye tie ne se oyobi a opedwuma na yari ababe hawo ne kakra enti ye koso asremo se ye sremo momoayen na Zalia ntumi infane ntuma pa bi mfra na onsa nhya ase na enunti abofra Zalia de abasase so krampo no nia abenti school krampo no nheda enko ti esremo ye ne Zalia bedin komo kakra na fe ne wo hono na mo amahu Zalia etisen uhuye ubeka saden kakra ma me wate na wajai aweho na enusu na wote no din na so nyame mu na enye din wate na senya papa kan na sa nete pacha esa pepe ubetumi a church ye mu kakra senya ade ne sha ase wote ne sen be ubabi ye o yawo wo sori anopa den ne si wankasa kire ye ne si pacha me wana metise mina ha ewo metise pamye
want to say para na medina ntisa mitime tena wa sora na mi hayi na ye me ya me feel say me ya nanso ankama mitime ko market asamba on ma me ofie anopa ti say 5:30 go en mi sorry me so me say aha say me hani na we matena from me susa na me sorry ya me say na mitime sorry me da ho me nani na ma susa e be jam se me so na me na we hina wiki ba kun se ni na aju me na jam chime na ni say ma aju ni sa me di ko market e me for so na me di ko market e wana me say debi na me jana me tena fie me chime na ni sa na me tena fie sa e wana krofo ho fie o mo ka sam say zale zita una nde peta kakra ba me say yo mati e wana sa be ediwe na maye ediwe ba na masira so na ediwe ba na manum sa na sa be jina e wona me start ejuma e wona me sa be bo me e start say me sisi e be so me sisi me wo sa na be so me ha me koteja na me di ba na me ho me ba na me ho me kuma e ba ha me kuma me na tika kana me kuma bona me hu me ti me hu me na mambe kanza me anti we so me huna me na me se mo so me na me sa se o mbe check o mo ti ni le all na me choleta my say en fan ko kaso e fan ko kolebu nti ko do wona mo sa na na ti so mo se en fa na fa na mo di en ko just clinic the whole year operation no mo sin so bi o de me yem na mo tin so me da o week na o si na mo di a she me ha na we say o mo tin so no for 1 week me da won sa na mbe yi me na isa ma ya se san ko bebe e firi ba honum to on na nti sa na mbe ka se ko ye we amara on me ko amara no ba no si we this operation me on no mo si me yen ko fi ade chem papa ko asambra me da na papa ko asa ko e on no man bill se ombra me hu bill na me se we ko fa no ha yo baby ayetwe ensu no wo no ubetumi ama yehu baby ayetwe na be ha wa drink akra ubeda ho ofane wanyo capture jeme okay emianom samohwe zalia enchen mu a na chese chest clinic no wo ye no surgery mini surgery bi wo hono mu a wo de twi insubi efi nimu na emu no MRI I prove say onidi say ye be ye enimani ni yara surgery a ebe ma na etumi anante on sheden on to me nante papa obenanto wa je say aboafo ne maame ne papa ne aunties ene suso ni mo nkakra na wetumi asori misramo se na mo ye ne de bia ma yen smiling child yen fra mo dakro mpo amodi yen hwamboda se wo bibi ya na ye abofra ketuwe ya oti ne maame hui aya reho ye ni na ye abatan ye nim se ne etefa ena ni ho a na fieja ayeden adum enti mesre na obia aba na yabeboa 38,000 in fact pro forma invoice nature yense 37,883 cedis 46 pesos na ye round na at least 38,000 Ghana cedis kitu bi nso asanya maka no mo meboa yen na yen famboa zalia ene nebusia epamocho ye pese obi ehu pro forma no smiling child ye bibia ye pese emuda ho krojin obi ehu se nya yeru yeni ti yen sika kolebu atro amazalia eni yesa baba biom na ye twa ye ho kakra ye ba nya echi aso ne say ye de account number bi beto ho na ye de momo numbers bi so ato ho ama motumi aboa ye ye da mwase yo eni anom ya samba mo nchen biom sa wo hwe yensa nifa
na Zalia ne maame obebo ni din a kire yen na Zalia ne maame kuma nso na eti yen chen wa hai ye be fie mu no me na me mpese meti ni so se me yusu a nka me so asensanya wo risu no ya rahuye se wo ba ono asori ye na ade Zalia wo we ompese obi be ye na ade ama no nanso yare nti ama adan bibi e wo ho yeresra mu biom 38,000 Ghana cedis ene yehia na yede aye surgery e wo Kolebu edi ama Zalia enti yabama ya mami abonidi na ne final words bi opeso ka kire yen na waka kire yen na yatu aso mama mpacho na yefa odan Maimuna Amadu jama'a ina roƙon ku saboda Allah Diana ne ba ta da lafiya ina neman taimako duk wanda yake da shi duka ya taimake ni saboda Allah in taimake yariyar nan ku yi hankuri kadan ne kadan wanda ke da kadan ya kawo aka gama shi ya iyawa ya hankuri saboda Allah albarkacin watan ga a yi hankuri a tanye ni yo nene nya ya mame kan ni na ne se osre obi biara baby biara video yi be ko baby biara ye be hu coverage yi wo no osre na ye meye na emwa na ne ba no ensa sorry emfa hwe ne na no emaye yo ye anti so be ka bibi kakra na fe ye de atiaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yi sadda gaisuwa na musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gaida kowa da safin ga namiji na mace yaro babba muna gaida kowa da kowa. Sannan abin da ya sami dan mun ga ta nan kwance kuma kun ganta. Wallahi ayana ta yi kokarin wanta ta yi kokari ta kashin kudi amma duk da wannan muna roƙon ku saboda Allah da Annabi albarkacin wanga wata mai girma wanga wata mai albarka wanga wata mai alfarma muna neman taimako wurin bayin Allah kuma mun san bayin Allah da wanda suka ji mu cikin iko Allah albarkacin wata na san kuma su muna saboda shi ku yi hankuri saboda Allah dan mun ga ku fade ta ku karbe ta domin wanga kudin gan bilin gan da aka ba mu da shi aje balle ma mu doki kuma ma mun san Allah ubangiji shine mai kuma yayi ba mu kuma muna roƙon bayin Allah na kware masu kudin Ankara ku tambake mu saboda Allah da Annabi albarkacin wangwata mai girma domin uwan tayi yakacin nata tayi amma wanga ya kuma fi karfin mu saboda shi muna roƙon ku saboda Allah da Annabi safiyan ga ku fabe mu saboda Allah ya bar ma yariya kankan ga ba mu samu kai ta school ba tukun saboda muna jin dan na uwanta saboda shi ku yi hankuri saboda Allah mun zo muna ba ku hankuri yan waye mu musulmai da yan kristiyan mu duka ku yi hankuri ku tanye mu saboda Allah da Annabi ina rokan ya shiga ko ina duk wanda zai ji mu duka ya yi hankuri saboda Allah ya tamake mu saboda Allah da Annabi don dan kowa dan mutum guda dan mu duka ne yaran mu duka ne yana cikin ka ne kai kada na amma ya riga fito na mu duka ne duniya saboda shi mu san watan gobe me za ta zo ta yi muna cikin rayuwanta ba saboda shi muna roƙon ku saboda Allah da Annabi ku tambake mu saboda mu rayar da Zaliya ta karu da addinin musulunci domin mu san rayuwar da ita ma za ta zo ta yi ma addinin musulunci ba saboda shi muna roƙon ku kuka ji mu ku yi hankuri saboda Allah kuma muna roƙon inda muka yi kuskure cikin maganar mu ku yafe muna saboda Allah don mutum duka dan tara ne kila cikin magana na wani kuskure ban sani ban dai na wani kuskure kuma ne ku yafe mini saboda Allah da Annabi sa muna roƙon ku saboda Allah da Annabi kudin da aka ce mu biya yayi yawa kusan 400 million saboda shi ko yan kurma ma je balle mu doka mun san kuma bayan Allah kowa ya ba mu kadan cikin ko Allah ya da mun san ya yi sa muna roƙon ku saboda Allah da Annabi ku tamake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi
wabarakatuh. Yo, enianom muamati nia yen anti nso kan ni oka ne se so ye muslim o so ye christian o osre sika no esuye na so ye nim se ye frem a mo bemu nti ye pa mo chow obi amra no meboa yen na yen support Zalia na bibia entudi yada mo ase ye nim se mo beti ya semi na aka akoma na maboa yen me so ye mra ye nuanom Muslims ere faste na enche ye yabo ose edi aye yen sanla kitwe bi ensa se empaiboni mu na eka wo se bra na beboa unia islami ni bia esrew Zalia wa ha fa na fa beboa no da wase midiani na nama ahen da wase pa midi asedanso ema miankasa me personal camera person Mr. Charles Banzi nyame enhra ne bebre amen bye bye.